টিং টং। হ্যাঁ ওই হচ্ছে। দেখি বলে চলে মদ দিতে হবে। स्टेरिंग खुली है। हो गया जो होना था हो गया। टायर डिजाइन बड़ा लगे गरम আছে আর নিচে অবধি যাবে নাকি না এতটাই কি এই গ্যাস কিটটা এতটাই খুলবে তো না আর যাবে না এই পয়েন্ট एक तेल बार करते मगे चलो। হ্যাঁ বের করে দিছো তো मग चलो वो बाल्टी से मग चलो।